हेलो फ्रेंड्स, एसएन एजुकेशन पॉइंट को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आमे पढ़िबा सप्तम श्रेणीर विज्ञान बहिर पंचम अध्याय पोषण। अच्छा पिला माने कहिल गोटे जीवर मौलिक आवश्यकता सब कौन कौन होइथे? खाद्य, वस्त्र और पानीय। ए होछि जीवर मौलिक आवश्यकता। अच्छा, जो आम खाद्य खाई खाद्य कहीं खाई खाद्य खाइबा द्वारा आमर की लाभ होइथे? कहीं ना खाद्य आम शक्ति पाई से शक्ति द्वारा आम आमर कार्य करिथाऊ। तेणु खाद्य को कौन कहुए? जीवन धारणर उत्स बोली कहुए। एठारे देख अणुजीव प्राणी उद्भिद समस्त को लेकिन आमर जीव जगत गठित। से ही समस्त गोटे गोटे कौन जीव अटंती, तांकर जीवन रही। तांक मध्यरे वृद्धि, विकास, प्रजनन, जनन, चलन, पोषण, श्वसन एगुड़िक सब गोटे गोटे कौन जीवंत प्रक्रिया। एही प्रक्रिया गुड़िक अहरह भाव जीवठारे जीवर शरीर रे चली थे। एही सब प्रक्रिया गुड़िक जीवठारे चलुथिबारु ही जीव बंची रही थे। ए सबु कार्य पाई कौन दरकार? वृद्धि, गोटे जीवर बा प्राणी उद्भिद अणुजीवर वृद्धि, विकास, जनन, रेचन, चलन, पोषण, श्वसन ए सबु तो आम पूर्व श्रेणी में पढ़ीचे। कौन कौन वृद्धि, कौन विकास, कौन जनन किपरि, रेचन किपरि प्रक्रिया होइथे, चलन होइथे किपरि, पोषण ए सबु षष्ठ श्रेणी में आम पढ़ीचे। तो एबे एही जो आम जानिचे मध्य कि ए सबु प्रक्रिया पाई खाद्यर दरकार पड़ी थे ओ खाद्य ए सबु कार्य आम शरीर भितर होइथे, जहार कि कार्य करिया पई हमकु शक्ति जोगै थे। से जो शक्ति कोठु आमे पाइथौ ना खाद्य ठारु पाइथौ। तेणु प्रत्यक्ष भाव रे खाद्य आमकु शक्ति देला। एथि पई खाद्य खाइथांती समस्त जीव माने। जीव जगत पई खाद्य थिबा उपदेयता और खाद्य थिबा विभिन्न उपादान संबंध रे आमे मध्य आगरु जानिछि। आउ थरे से गुड़िक टिके टिके मन पकेबा। तो देख जीव पाई खाद्यर उपदेयता कौन रही? आमे जो जीव माने रहीछुं से गुड़िक खाद्य कहीं खाइथौ ताहार खाद्य खाइबा द्वारा कौन उपदेयता होइथे? खाद्य खाइबा द्वारा नोट डाउन कर पिला माने। शरीर रे नुआ कोष गठन और शरीर वृद्धि होइथे। कार्य करिया पई शक्ति मिली थाए। खाद्य शरीर वृद्धि रे सहाय्य करिथे। शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करिथे। काम करिया पई शक्ति जोगे। नष्ट हो जाइतिबा कोष बदल रे नूतन कोष सृष्टि करे। चर्म चिकण करे। पिला मानक शरीर रे वृद्धि रे सहाय्य करे। रक्त तैयारी रे सहाय्य करे। दांत और अस्थि गठन रे सहाय्य करे। थायराइड ग्रंथि को कार्यक्षम कराई थे। यही सबु हैला बाकी जो पॉइंट गुड़िक रही से जहाँ मु कहली से गुड़िक लिखिब। से सब गुड़िक हैला गोटे जीवर खाद्य खाइबा द्वारा ताहार से गुड़िक उपदेयता से लाभ करिथाए। तो यह जानिले खाद्य कहीं दरकार और कहीं ताहार उपदेयता कौन कौन। तापरे देख से ही जो खाद्य खाइले से मुख्य उपादान गुड़िक कौन कौन रही थे ना श्वेत सार बा जहाकू शर्करा जातीय खाद्य कही था, पुष्टि सार बा प्रोटीन, स्नेह सार बा चर्बी जातीय खाद्य और जीवनिका बा जीवसार बा विटामिन यही युक्त उपादान रही थे ओ धातु सार बा खनिज लवण और जल। खाद्य रे थिबा एही जो पोषक को आधार करिकी खाद्य को भिन्न भिन्न उपादान रे विभक्त करागला। तो सही उपादान गुड़िक कौन कौन आमे तो जानिले। अच्छा, जो आमे खाद्य खाइले प्रत्येक खाद्य पदार्थ रे किछि ना किछि कि रासायनिक पदार्थ रही थे, ताहाकु कुहाजे पोषक। विभिन्न भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ रे एही जो पोषकर मात्रा बा रासायनिक पदार्थ उणा अधिके सबुथिरे रही थे और समस्त खाद्य पदार्थ रे एहार परिमाण पार्थक्य रही थे। तेणु गोटे सुस्थ रहिबा पई प्रत्येक व्यक्ति को सबु प्रकार खाद्य खाइबा आवश्यक अटे। कि तमे खाली भात खाउछ, रुटी खाउछ कि नहीं, सबु प्रकार आमे खाद्य आमर
ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ତାଲିକା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଇଥାଉ, ଆଡ଼୍ କରିଥାଉ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ, ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଏହା ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଉପାଦାନଟି ପାଇଥାଉ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାତ, ରୁଟି, ଚିନି, ଶର୍କରା କେଉଁଥିରେ? ଚିନି। ଏହିଥିରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଛି ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏହିସବୁରେ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ସ୍ନେହସାର। ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ ଏହି ସବୁଥିରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ନେହସାର ମିଳିଥାଏ। ଜୀବସାର କେଉଁଥିରେ? ଫଳ, ପନିପରିବା। ଏହିଥିରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି, ଭିଟାମିନ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଏ ଭିଟାମିନ୍, ଏ ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍। ଏସବୁ ଆମେ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଧାତୁସାର, ଧାତୁସାର କେଉଁଥିରେ ରହିଛି? ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ, ଜଲ, ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ରହିଛି, ଖଣିଜ ଲବଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଖଣିଜ ଲବଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଓ ଜଲ, ଜଲ ଆମେ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଉଛେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜଲ ରହିଛି ତାହା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସବୁ। ତ ଏହା ଜାଣିଲେ ଜୀବ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଉପଦେୟତା ଓ ତାହାର ଭିତରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବଜଗତର ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ କ'ଣ? ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ତୃଣଭୋଜୀ କହିଥାଉ, ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କରିଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ ସେ ହେଲା ଶାକାହାରୀ। ଯେ ମାଂସାଶୀ, କିଏ ମାଂସାଶୀ? ନା ଯେ ମାଂସ ବା ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆହାର କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆହାର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଥାଏ, ସେ ହେଲା ମାଂସାଶୀ। ଓ ସର୍ବାହାରୀ, ସର୍ବାହାରୀ କିଏ? ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ମନୁଷ୍ୟ। ଉଭୟ ସେ ଶାକାହାରୀ ଓ ମାଂସାଶୀ ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ। ତ ଜାଣିଲ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ? ଉଭୟ ସେମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ଜାତୀୟ ଓ ମାଂସାଶୀ ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି, ଫଳ, ପରିବା ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ଓ ମାଂସ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଆମକୁ କାହାଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଭାତ, ରୁଟି, ଫଳ, ପନିପରିବା ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଯେ ପାଇଲେ, ମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ। ଓ ମାଂସ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆସିଲା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହାର କରୁଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ହେଲେ ସର୍ବାହାରୀ। ତ କିପରି ସର୍ବାହାରୀ ହେଲେ ଜାଣିଲେ? ତ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାରୁ ଆମେ ହେଲେ ସର୍ବାହାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହରିଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ଘାସ, ଡାଲପତ୍ର, ନଡ଼ା, କୁଣ୍ଡା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୃଣଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ତୃଣକୁ ଆହାର କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ତୃଣଭୋଜୀ। ସେହିପରି ମାଂସାଶୀ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସବୁ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହରିଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆହାର ରୂପରେ ନେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ମାଂସାଶୀ। ବାଘ, ସିଂହ ଏସବୁ ହେଲେ ମାଂସାଶୀର ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଦେଖ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଓ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାଂସାହାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି। ବାଘ, ସିଂହ ଏହିସବୁ ପଶୁମାନେ ହେଲେ ତୃଣଭୋଜୀକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଲେ କ'ଣ? ସେମାନେ ହେଲେ ମାଂସାଶୀ। ତ
तो एथिरू आमे जो अनुध्यान कले कौन कले ना समस्त जो प्राणी माने प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव तृणभोजी बा उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती। किपरि देख आमे उद्भिद आमे तो जानिले तृणभोजी प्राणी हो किंबा मांसाशी प्राणी हो किंबा सर्वाहारी हो जो श्रेणी रहेले मध्य से माने प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव उद्भिद ठारे निर्भरशील होइथांती। तो यही डायग्राम टी देखिबा खाद्य पई उद्भिद उपरे निर्भरशीलता। तो एठारे देख यह होछि घास डालपत्र फलमूल फलमूल को डायरेक्ट भाव बा प्रत्यक्ष भाव किए खाइला मनुष्य खाइला। यही जो घास रही घास को किए खाइला गाई खाइला। गाई ठारू जो क्षीर मिलुछि क्षीर को किए पीला मनुष्य पीला। तापरे जो डालपत्र रही डालपत्र को गोटे छेली खाऊछि छेलीर मांस किए खाऊछि मनुष्य खाऊछि। कुकुड़ा कुकुड़ार अंडा किए खाऊछि मनुष्य खाऊछि। तो देख एठारे मनुष्य हला सर्वाहारी से उभय प्राणीजात खाद्य मध्य पाइला और उद्भिद जात मध्य खाद्य ग्रहण कला तेणु से हला सर्वाहारी प्राणी। अच्छा तो एठारे देख जो तृणभोजी प्राणी रही गाई छेली एमाने सबु घास डालपत्र खाइले तांको ठारू बाहरुथिबा छेली जो रही छेली हरिण ए सबु तृणभोजी प्राणी से मानकु किए खाई थांती सिंह बाघ ए सबु मांसाशी प्राणी से ही माने हेउछंती एही तृणभोजी प्राणी को खाई थांती। तो ए माने सबु कोन खाइले तृण खाइले बा डालपत्र घास ए सबु खाइले। तो सेही जो मांसाशी प्राणी रहिले से माने मध्य प्रत्यक्ष भाव कोन खाइले घास पत्र खाइले। तो से माने हेल मध्य प्रत्यक्ष भाव नहेले भी मध्य परोक्ष भाव कोन कले उद्भिद मानक ठारे निर्भरशील होउछंती। तो यह तो जानिले कि समस्ते जो श्रेणीर प्राणी किंबा उद्भिद प्राणी हेले मध्य प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव उद्भिद मानक ठारे निर्भरशील। तापरे देखिबा ताहेले उद्भिद मानक ठारे समस्ते जदि निर्भरशील ताहेले उद्भिद किपरि खाद्य प्रस्तुत करूछि ताहार वृद्धि विकास किपरि होउछि से सब आमे जानिबा। अच्छा उद्भिद सबुज उद्भिद खाद्य पाई कहा उपरे निर्भर करिथाए से मुख्यतः ताहार जो पत्र रही थाए पत्र रे आमे जानिछु कि खाद्य प्रस्तुत करिथाए। तो पत्र रे किपरि खाद्य प्रस्तुत करिथाए ताहार सबुज करि न थाए से निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाए निजर वृद्धि विकास से निजे करिथाए। तो देखिबा से किपरि ताहार खाद्य निजे प्रस्तुत करूछि किपरि भाबरे प्रस्तुत करूछि खाद्य। अच्छा पिला माने तमे तो निम्न श्रेणी रे पढ़ी थिबो कि जो उद्भिद बा गछ रही थे ताहार केउ पार्ट्स रे से खाद्य प्रस्तुत करिथाए पत्र रे। तो पत्र रे कहा द्वारा से प्रस्तुत ताहार पत्र रे उद्भिदर पत्र रे क्लोरोफिल जहा कि कहा जाए सबुज कणिका हरित कणार सहाय्य रे उद्भिद निज परिवेश रु बा ताहार वायुमंडल रु अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ताहार चेर माध्यम रे माटी तलु से जल ग्रहण करिकी सौर शक्तिर बा सूर्यर किरण द्वारा श्वेतसार परिवर्तन करे। श्वेतसार जातीय खाद्य रे से परिवर्तन करिथाए खाद्य प्रस्तुत कला सेही खाद्य श्वेतसार जातीय होइथाए। तो सेही श्वेतसार को निज शरीर वृद्धि और विकास रे से नियोजित करिथाए। एही परि भाव से खाद्य प्रस्तुत करिथाए। तो ठीक भाव देख गोटे लाइन रे आमे कहिबा उद्भिद किपरि खाद्य प्रस्तुत कला उद्भिद ताहार पत्र रे थिबा सबुज कणार उपस्थिति रे वायुमंडल रु अंगारकाम्ल ताहार चेर माध्यम रे माटी तलु जल खनिज लवण और सूर्य किरणर उपस्थिति रे से ताहार पत्र रे खाद्य प्रस्तुत कला। सेही खाद्य प्रस्तुत रे कार्बोहाइड्रेट श्वेतसार रे परिणत होइथाए और ऑक्सीजन बाहरी थाए।
ସେହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ରରୁ ବାହାରିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ को चली जाए जहाँ आमे कहीथाऊ कि वृक्षठारू आमे ऑक्सीजन पाउछुं कहीकि ताहा सही खाद्य प्रस्तुति समय रे ही ऑक्सीजन सेहिथिरु बाहरिकी वायुमंडल को बाहरी थाए। तो यह हैला गोटिए उद्भिदर खाद्य प्रस्तुति से एहिपरि भाबरे करिथाए जहाकु आमे कहीथाऊ आलोक श्लेषण प्रक्रिया। तो पुणी पढ़िबा आलोक श्लेषण प्रक्रिया। तापरे देखो कौन देछि तुम पाई काम 5.1 सारणी देछि जो 5.2 खाद्य तालिका। यह तुम पाई काम 5.1 रे कौन देख गत 2 दिन रे तुम्हें कौन खाइछ प्रथम दिन द्वितीय दिन एठारे लिखिब सकाल जलखिया कौन कौन तुम्हें खाइछ से कौ उपादान रही श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार कौ उपादान जो आमे पढ़िले पूर्वरु से कौ उपादान रही सेही थिरु मिलुथिबा जो तुम्हें खाद्य खाइल ताहा प्राणी जातीय किंबा उद्भिद जातीय। तो उद्भिदरु मिलुछि ना प्राणी ठारु मिलुछि ताहा लिखिब मध्याह्न भोजरे पुणी कौन खाइल सेथिरे कौन उपादान रही केउथिरु तुम्हें ताहा पाउछ उद्भिद ठारु ना प्राणी ठारु। रात्रि भोजन रे पुणी कौन खाइल उत्पादन कौन रही केउथिरु मिले ए सब 2 दिनर तालिका एठारे लिखिब। एहार कारण कौन एही सारणटी पूरण करिवार मुख्य कारण होछि बा एइथिरु आमे कौन पाइबा एहा द्वारा आमे जानि परिबा कि आमर जो मूल खाद्य रही ताहा प्राणीजात किंबा उद्भिदजात सेइथिरु आमे कौ उपादान पाउछे। तो ए सबु आमे जानिबा पई एहा होछि तुम पाई गोटे दिया हेछि होमवर्क करिब ठीक अछि। तापर देखिबा आमे उद्भिद पोषण। उद्भिद पोषण आमे पोषण काहाकु कहिबा पिला माने पोषण काहाकु कहिथाऊ ना खाद्य ग्रहण शरीर रे ताहार विनियोग परिपाक शोषण आत्मीकरण ओ व्यवहृत खाद्यर बहिष्करण एही सबु जो प्रक्रिया रही एही सबु प्रक्रिया गुडी को सामूहिक भाव रे कुहा जाए पोषण। ओ पोषक क्या कहवा से ताहा तो तुम जानिल सबु खाद्य रे किछि ना किछि रासायनिक पदार्थ रही है ताहा होछि पोषक। ओ पोषण क्या कहले जानिल एही जो आम शरीर रे अहरह भाव रे जो कार्य सबु चली थाए जो जेपरिकी खाद्य ग्रहण शरीर रे ताहार विनियोग परिपाक शोषण आत्मीकरण व्यवहृत खाद्यर बहिष्करण यही सबु प्रक्रिया गुडी को सामूहिक भाव रे कुहा जाए पोषण। जानिल पोषण कौन ताहेले आमे तो जानिछे उद्भिद जो मनुष्यर पोषण प्रणाली यही सबु आमे पढ़ीछे। तो एबे देखिबा उद्भिदर पोषण। उद्भिद ताहार पोषण बा ताहार खाद्य ग्रहण किपरि थाए से खाद्य किपरि प्रस्तुत कला ताहा तो आमे पढ़िले एपरि से खाद्य प्रस्तुत कला परे ताहाको ग्रहण करिवो कि नाही ताठारो जो शक्ति मिलुछि ताहाको कार्य हेबो कि नाही। तो सही परी खाद्य ग्रहण किपरि कला शरीर ताहार विनियोग किपरि हेला शोषण किपरि हेला ताहा जो खाद्य रु आत्मीकरण प्रक्रिया किपरि हेला खाद्यर बहिष्करण किपरि हेला से सबु आमे पोषण रे पढ़िबा। प्राणी माने परी उद्भिद मानकर गोड़ हाथ पाद अछि कि नाही किंतु वर्तमान प्रश्न हैला उद्भिदटीए खाद्य केउठारु पाए ओ किपरि खाद्य संग्रह करे। तो यह आमे खाद्य किपरि प्रस्तुत कला ताहा पढ़िले ताहार तो हाथ गोड़ नाही आमर सिना हाथ गोड़ अछि आमे जाईकी गोटिए स्थान रु अन्य स्थान रु उद्भिद किंबा जो डाल पत्र रही से मानक ठारू पनीपरिबा आनी पारुछे। तो आमर हाथ गोड़ थिबारु आमे पाटी थिबारु आमे खाद्य खाउछे ए गोटे कार्य पई अन्य स्थान को चली जाई कि आनी पारुछे किंतु उद्भिद से तो ताहार हाथ गोड़ नाही से किपरि खाद्य प्रस्तुत करूछि तो केउठारु खाद्य पाउछि ताहले एहा तो तुम डाउट क्लियर हो जाइथिबो कि खाद्य किपरि से पाइला बा संग्रह कला। तापरे देखिबा आमे आहुरी डिटेल भावरे से किपरि जल रे कौ कौ उपादान रहुछि वायुमंडल रे सबु कौन रही ताहार हरितकणा विषय डिटेल आमे पढ़िबा। तो चलो पढ़िबा। साधारणतः गोटे मंजीरु उद्भिदटीए जात होइथाय आमे मंजीटीए
ନେଇକି ମାଟିରେ ପୋତିଲେ, ସେଥିରେ ପାଣି ସାର ଖତ ସାର ସବୁ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଜାତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାଟିରେ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ କି ନାହିଁ? ମାଟିରୁ କି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଦେଇଥାଉ ତାହାର ମୂଳ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ? ମାଟି ତଳେ ରହିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ମୂଳ ରହିଥାଏ, ମୂଳରେ ଆମେ ଖତ ସାର ପାଣି ଦେଇଥାଉ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ସେ କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ଶୋଷଣ କରିକି ନେଇଥାଏ କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ କିଛି ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସହିତ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସବୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ରହିଲା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ସାର ଖତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଲେ, ଯାହା ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଲା, ତାହା ଫଳରେ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳ କିମ୍ବା ଖତ ସାର ସବୁ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ 5.2, ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ କେଉଁ ସବୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଥାଏ କହିଲ? ଉଦ୍ଭିଦର ମାଟିରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ସେ ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କି ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ କିପରି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ କିପରି ହେଲା ଜାଣିଲ, କି ଖାଦ୍ୟ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଜାଣିଲ, ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସବୁ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣିଲା। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ମାଟି ତଳୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା? ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ଖଣିଜ ଲବଣରେ ଖତ ସାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଛେ ତାହା ସେ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ପୋଷଣ ରହିଛି, ପୋଷଣର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥାଉ, ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରୁ କି ନାହିଁ? ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କଲା, ଯାହାକି ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାହା ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ରହିଛି ତାହାକୁ ବିନିଯୋଗ ହେବ କି ନାହିଁ? ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଇଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କରିବା କି ନାହିଁ? ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ? ତ ତାହା ବିନିଯୋଗ ହେଲା। ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ତାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଷକ। ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତାହାର ବିନିଯୋଗ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଜଳ ମାଟିରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଓ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ବିନିଯୋଗ ହେଲା। ତ ଆହରଣ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ କଲା ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ। ତ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା କି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ କରେ? ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ମାଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣ, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ବାୟୁରୁ ସଂଗୃହୀତ କରୁଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ ସିନା କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ତାହା ବିନିଯୋଗ କେଉଁଠୁ କଲା, ସେ କିପରି କଲା ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଯେଉଁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେସବୁ ଆମେ ସରଳ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ କି ନା ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ? ସେ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ପତ୍ର ନିକଟକୁ ଦେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ନିକଟକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ କିପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କହିଥାଉ
ତାହା ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 5.3 ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିବା, ଯେପରି କି ତାହାର ମୂଳ ରହିଥିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସେହି ହରଗୌରା ଗଛକୁ ଆଣିକି ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇଦେବା ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ନେଇଥିବା ଓ ସେହି ହରଗୌରା ଗଛଟିକୁ ମୂଳକୁ ସେହି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କି ଦେଖିବା ବା ମୂଳରେ ଥିବା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଜଳ ଓ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣ ମୂଳରୁ କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଇ ପତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଳ ତାହାର ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ନିକଟକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଜଳ, ମୂଳ କ'ଣ କଲା? ମାଟି ତଳୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଜଳ ଓ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ତ ମୂଳରୁ କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଇକି କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ପତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଯେଉଁ ନଳୀ ରହିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସମ୍ବାହୀ ନଳୀ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍। ଯେଉଁ ମୂଳ ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦର, ମୂଳଠାରୁ ସେ ମୂଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ତାହା ମୂଳଠାରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲା। ସେହି ନଳୀର ଲମ୍ବିଥିବା ନଳୀର ନାମ କ'ଣ? ନା ସମ୍ବାହୀ ନଳୀ। ସେହି ସମ୍ବାହୀ ନଳୀ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ବାହୀ ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସମ୍ବାହୀ ନଳୀ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ନଳୀ ଦେଇକି ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଜଳ, ଏହି ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବାହିତ ହୋଇକି କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ପତ୍ର ନିକଟକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାପରେ ପତ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଜର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର, ଆଚ୍ଛା ପତ୍ରରେ ସବୁଜ କଣିକା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କହିଲେ। ତାପରେ ରହିଥାଏ ସେହି ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ କଣା କୁହାଯାଏ। ତ ସେହି କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ରନ୍ଧ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ସେହି ଯେଉଁ ରନ୍ଧ୍ର ରହିଲା, ରନ୍ଧ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରନ୍ଧ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ବା ସେହି ଷ୍ଟୋମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଥିବା କୋଷରେ ହରିତଲବକ ବା ସବୁଜ କଣା ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କଲା। ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ପତ୍ର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ମିଶାଇ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରି ଥାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପତ୍ର ହରିତ ବା ସବୁଜ କଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂଯୋଗ କରିକି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ପିଲାମାନେ କି ଏହା ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏହି 3-4ଟା ପେଜ୍, ଏହି 3-4ଟି ପେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ପତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏଠାରେ କ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକର ପରିବହନ। ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ଟି ଦେଖୁଛ ତାହା କ'ଣ? ସେ ତାହାର ମୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ଖଣିଜ ଲବଣ, ଯାହାକି ଖଣିଜ ଲବଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ସାର ଓ ଖତ ଆମେ ଦେଇଛେ, ସେସବୁ ଉପରକୁ ପରିବାହିତ ହେଉଛି
पत्र निकटकू ओ पत्र रे खाद्य प्रस्तुति हैला परे ताहा कोठाकू आसीते गोटे उद्भिदर बा गछर समस्त को पार्ट्स को आसीते। तो पत्र कांड मूल समस्त को आसीबो कि नहीं, समस्त को से परिवाहित करुछि। यह हैला खाद्य परिवहन। से ही परि भाबरे खाद्य प्रस्तुत कला परे परिवहन करुछि समस्त ताहार पार्ट्स गुडी को। तापरे देखिबा तुम पई काम 5.4 एठारे कहिछि दुईटी फूलकुंड बा सेथिरे सही भली किंबा पात्र रे थिबा प्राय समान संख्यक पत्र थिबा गोटिए लेखाएं उद्भिद नियो। दुईटी आमे फूलकुंड नेबा। सही फूलकुंड बा सही जो गछ नैछे कुंड रे थिबा गछ गुडी को एही परि भाबरे नेबा जोथिरे कि दुईटी समान संख्यक पत्र थिबो। गोटिए कुंड को अति कम रे 72 घंटा सूर्य किरण पड़ुथिबा स्थान रे रखिबा। 72 घंटा माने आमे 3 दिन पर्यंत गोटिए कुंड को सूर्य किरण जोठारे पड़ुछि सेही स्थान रे रखिबा और अन्य कुंडटी को आमे सूर्य किरण आद्य पड़ु नेथिबा अंधारुआ स्थान रे सेही 3 दिन रखिबा। तापरे देखिबा सेही 3 दिन परे बा 72 घंटा परे उभय गछटीरु आनिबा और 5-5टी पत्र छिंडेकी पृथक भाव रे आनिकी गोटे स्पिरिट रे बुड़ेकी रखिबा किछि समय। ताहेले देखिबा कि पत्र रे थिबा जो सबुज कणिका बाहरी जाइकी पत्र गुड़िक फिका देखा जिवो। किंतु एठारे को पत्र फिका देखा जिवो कोटा देखा जिवो नाही। जोथिरे सूर्य किरण पड़ी बा जो कुंड रे आमे सूर्य किरण पड़ुथिबा स्थान रे रखिछे सेथिर जो पत्र 5टी नैछे ताहा स्पिरिट रे बुड़ाइले मध्यते सेथिरु सबुज रंग बाहरिबो नाही किंबा ताहा फिका देखा जिवो नाही। किंतु जो अंधार स्थान रे रखिथिले सेही कुंडरू जो 5टी पत्र छिंडेकी आमे स्पिरिट रे बुड़ाइबा सेथिरे जो ताहाकु बुड़ाइला मात्रे ही किछि समय परे पत्रर सबुज रंग बाहरिकी ताहा फिका देखा जिवो। तो जानिलो एथिरु आमे कोन जानले ना सूर्य किरण निहाती दरकार नहेले ताहार वृद्धि विकास से रही पारिबो होई पारिबो नाही। एहा साइला परे कोन करिबा पुणी सही जो। अच्छा पिला माने तुमे तो लाल और हलदिया किंबा धूसर पत्रर गछ देखिथिबो। तुमर मन रे प्रश्न आसुथिबो कि एही पत्र गुडी करी आलोक श्लेषण हुए कि नाही। प्रकृत रे एही जो पत्र रही एमानकर रंग सबुज रंग रे सबुज कणा सहित किछि अन्य रंग कणिका मिसिछि कि पिला माने एहार आंसर हेबो हां मिसी थिबारु सेमानकर सब आमे मुख्यतः कोन जानथौ पत्र रे सबुज कणिका रहिथै किंतु केतेक पत्रर रंग अलग धरणर रंगीन होइथै। हलदिया लाल धूसर पत्रर गछ ए सबु हलदिया लाल रंगर विभिन्न प्रकार रंग होइथै। तो एठारे हमर प्रश्न जो उठी थाए तो एहार आंसर हबो कि सेथिरे सबुज कणिका सहित किछि अन्य रंगर कणिका रहिथै तेणु पत्र अन्य रंगर कणिका देखा जाइथै। किंतु सबुज कणा थिबारु से मध्य से आलोक श्लेषण करिथै ताहार पत्र रे ही खाद्य प्रस्तुत करिथै। से खाद्य श्वेतसार युक्त होइथै जहा कि ताहार वृद्धि और विकास रे ताहाकु सहाय्य करिथै। तो एथिरो आमे जानिले कोन ना आलोक श्लेषण रे आलोकर आवश्यकता रही। तापरे देखिबा उद्भिद जो खाद्य प्रस्तुत कला ताहा श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कला वृद्धि विकास रे ताहाकु विनियोग कला ताहा सहित से किछि खाद्य संचित होइकी रखि थाए। ताहाकु कोउथिरे संचित होइकी रखिला परे ताहा कोउथिरे परिणत हुए मंडदरे परिणत होई थाए जहा कि सारा जीव जगत पई खाद्य रूपे आमे जो उद्भिद खाइले किंबा जो परिवार किणी आणुछे खाउछे तो सेथिरे कोन रहिछि आमको विटामिन मिलुछि कि नहीं तो सेथिरे मंडद रहुछि। उद्भिद जेते बेले खाद्य प्रस्तुत कला से निजे मध्य ग्रहण कला और किछि संचित होइकी ताहार पत्र रे किंबा ताहार फल रे संचित होइकी रहिला। से हे संचित खाद्य
आमे आनिकी आमे किंबा जो जीव जगत तृणभोजी प्राणी माने सर्वाहारी प्राणी माने ताहाकू आहरण करूछंती जहाँकि सारा जीव जगत पाई खाद्य रूपे उभा होउछि। तो एहा व्यतीत से आलोक श्लेषण रे अम्लजान निर्गत कला। अम्लजान समस्त जीव जगत पाई श्वासक्रिया रे ताहा विनियोग हैला। एथिरु आमे कौन जानले उद्भिद समग्र जीव जगत को केवल खाद्य जोगाई न थाई खाद्य सहित श्वासक्रिया पाई अम्लजान मध्य जोगाई थाई। सेहिथि पई पिला माने वृक्षरोपण ही परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखि। तो देख उद्भिद रु आमे कौन कौन सब पाइले खाद्य पाइले श्वासक्रिया अम्लजान रूप में पाइले। तो यही सबू पाउथिबारु गोटे गोटे समस्ते वृक्षरोपण करिब। वृक्षरोपण द्वारा आम परिवेश प्रदूषण मुक्त रहिब। सेहिथि प्रति ध्यान देकी गोटे गोटे वृक्षरोपण समस्ते करिब। ठीक अछि। तापरे आमे जहाँ पढ़िले सेथिरु आमे कौन जानिले देखिबा कि तुम एग्जाम रे कौन कौन सब क्वेश्चन आसी पारे से सबू पॉइंट आउट कर से सबू उपरे बेसी टिके ध्यान देव। ठीक अच्छे। तो देख प्रथम है जीव पाई खाद्यर उपादेयता। आमे जो पढ़िले खाद्य खाइबा द्वारा ताहार उपादेयता आम शरीर रे की होई थाए से सबू तमे लिखिब। खाद्यर उपादेयता ताहा देखिब। सेकेंड पॉइंट रे तृणभोजी मांसाहारी सर्वाहारी काहाकू कुहाजे उदाहरण देइब सेमाने किपरि उद्भिद उपरे निर्भरशील प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में ताहा सबू देखिब। नेक्स्ट 3 नंबर रही आलोक श्लेषण प्रक्रिया काहाकू कुहाजे से देखिब आलोक श्लेषण प्रक्रिया काहाकू कुहाजे ताहा गोटे पॉइंट लिखिब और नेक्स्ट पॉइंट रे आलोक श्लेषण प्रक्रियार समीकरणटी देव। यह देख तुम बुक रे रही जल जोटा को माटी रु आसला और अंगारकाम्ल जोटा को वायुमंडल रु आसला वायु और सूर्यलोक पत्रर सबुज कणिका उपस्थिति से कौन प्रस्तुत कला श्वेतसार खाद्य और अम्लजान। यही जो समीकरणटी रही रासायनिक समीकरणटी ताहा तुम सेकेंड पॉइंट रे लिखिब। तो ठीक मार्क मिल पार। तापरे 3 नंबर गला 4 नंबर कौन लिखिब उद्भिद किपरि खाद्य प्रस्तुत करिथाय आलोक श्लेषण माध्यम रे ही से खाद्य प्रस्तुत करिथाय जेपरिक जो माटी जल खनिज लवण वायुमंडल अंगारकाम्ल सूर्य किरण सब मिसिकी ताहार पत्र हरित रे से खाद्य प्रस्तुत करते ए सबू लिखिब। तापरे शॉर्ट क्वेश्चन सब कौन आसी पारे संवाही नली जहाँ को फ्लोएम फ्लोएम काहाकू कुहाजे जोटा कि मूलरू पत्र पर्यंत पोषक परिवाहित करिथाए ताहा होछि संवाही नली। से संवाही नली गुड़ी को केउ मानकु नेकी प्रस्तुत होइथाए संवाही पेशी गुड़ी को नेकी। अच्छा जो पत्र रे थिबा पृष्ठ गुड़ी करे छोट छोट रंध्र रही थाए ताहाकू कोन कुहाजे स्तोम कुहाजे। ए हला सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन। से ही स्तोम माध्यम रे से कौन करिथाए वायुमंडल अंगारकाम्ल संग्रह करिथाए। तापरे पोषण पोषण काहाकू कुहाजे ए मध्य गोटे क्वेश्चन होई परिबो खाद्य रे थिबा उपादान गुड़िक कौन जहाँकि श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार जीवसार धातुसार ए सबू जो उपादान आमे पढ़िले खाद्यर आधार एगुड़िक विषय रे लिखिब। तो ए विषय रे मध्य क्वेश्चन आसी परिबो उपादान गुड़िक कौन केउ उपादान रे केउ केउ खाद्यर अंतर्भुक्त बा आमे एही खाद्य रे केउ उपादान रहिछि ए सबू शॉर्ट क्वेश्चन किंबा लॉन्ग क्वेश्चन मध्य आसी पारे। तापरे देख पुणी जल उद्भिद उपरे किपरि परिवाहित हुए परीक्षा करिकी कुह जोटा कि तुम सो हरगौरा गछ को आमे जो परीक्षा कले जल किपरि परिवाहित होछि ताहा दर्शाइले तो सही परीक्षा करिकी देखि परिबो। तो यही सब क्वेश्चन आसी पारे। तो आज जो आमे पढ़िले 3-4 पेज तो से यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रही तुम एगुड़ी को ठीक भाव में देखिबा। तो आज पई एतिकी पुणी नेक्स्ट क्लास रे देखिबा। वीडियो जदि भल लगी ताहले गोटे गोटे लाइक करिबो शेयर करिबो कमेंट करिबो किछि डाउट थिले उस जदि सब्सक्राइब करन हा ताहले गोटे गोटे सब्सक्राइब करिबो। ठीक अछि। थैंक्स फॉर वाचिंग।